Sorry po, National Bookstore. National Bookstore Santo Tomas. Bro with a purple beanie. You are banned. Banned. Nasaan na yung red hair? Red hair na black hair. Gab? 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 Magkano? 489. No. Pwede na yan. Parang gusto ko mag-dessert. Tara, ate. Tara. Ano na tayo? Hati-hati. No, nigga. Yung kanina sa jeep. Ano yung preview? Slayer. Alam mo yung huli hugot? Oo, ulit. JJK. JJK, Demon Slayer. Oh, Shikimori. Samos. Sabo. Ganda ko mag-video na nasa papuntang Inka. Tara. Tara, airdrop. Airdrop.